Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Amin, al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi bisababihi tuhsinu bihal akhlaq wa tuyassira bihal arzaq wa tadfa'u bihal amshaq wa tamla'u bihal afaq. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad min yaumid dunya ila yaumid talaq. Para rabu, para hadirin sekalian, kong langkong sadayana para ekiaeh, para masyayikh, wabil khusus segala yang mengupayakan acara ini ada dari takmir Masjid Al-Hidayah, segenap pemuda cakancah det mudaten seabtinah amul jeeki satejana, para aparat pemerintah baik kepala desa maupun anggota legislatif yang sekarang juga hadir di tengah-tengah kita, para wali murid, dan juga semua tamu undangan baik dari pihak yang terkait ataupun yang tidak terkait, yang alhamdulillah pada malam hari ini hakul yakin saya bersaksi bahwasanya yang datang di acara maulid ini semuanya berbahagia. Amin Allahumma amin. Para ibu-ibu, bahagia sekali apabila kula nika cak matura tok paletok, cak bahasa Indonesia lancar tak pate lancar, cak Arab tak kok embian tak ngerti. Jadi sapora namun apor campur ringki sadajana ibu-ibu sesamangken cukan aberengi tapotrana. Alhamdulillah kula ban ajunan asokor dak kaajunan na Allah masih bisa melihat semangat tah na anak, semangat ta putrana kula ban ajunan nuro ban mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh majlis dan juga musolla-musolla. Yang patut dibanggakan karena nikah menandakan anak kula ban empian nikah ki pakun tak lepas dari amin Allahumma. Kula saporan tojuk nang kantong kuncek gelia entojuk nang korse gelak mucak ka panitia torena manceng tak kok pas engak Kanjeng Dimas mancing ngesawa singgi ngitek muntojuk nih. Para rabu, para hadirin sekalian, saya muljaake oleh Allah asokor rakula ben ajunan mana binanga leta potrana nikaki lebur ngaci, lebur ka musolla, lebur ka masjid, ben lebur ka mulotan. Insyaallah iman, sampungan, cinta ka Kanjing Nabi nika insyaallah tapotrana kula nika ta era epa pegek sareng Allah. Amin Allahumma amin.
Mulotan nika para rabu, para hadirin sekalian nika tandana bunga seneng. Mana bineng mulotan biasana nika beda acara lomba, beda acara musabaqah, beda acara yang bersifat keangkui bisa ningkat aki keimanan. Lomba adan, lomba maca Al-Quran. Sepaling penting nika lomba sengisena masjid. Napa? Lomba adan, lomba napa kiam kaangkui di ngodi Jumat ka arwah. Lomba kiroah. Nika manabi beda generasinya, masjid beda generasina, musolla beda generasina. Nika berarti generasi-generasina Kanjeng Nabi terus tumbuh di desa Sumber Kolak. Amin Allahumma amin. Mangkana para rabu, para hadirin sekalian, kula engak kacaretana salah situ ngawelina pangeran. Ki Hasyim Asy'ari nika termasuk santrena Ki Khalil Bangkalan. Pernah akan caben ke Zainuddin Nganjuk Mojosari. Ke Zainuddin Nganjuk nikah sakancaan ben Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari lastarena dari Ki Khalil Bangkalan nikah melanjutkan ngaji ke Mekah. Sedangkan Ke Zainuddin punten, Ke Zainuddin nikah agabai langker, esena langker nikah ngaji nak kanak keni. Ki Hasyim Asy'ari ganika ngolati Ki Zainuddin salastarena pada dadi kiai. Se Ki Hasyim Asy'ari nika ngaji kitab Joraja, Sahih Bukhari 4 jilid, Sahih Muslim 6 jilid, Sahih Ibni Abi Dawud belum jilid, Sahih Nasai dan Turmudi, Sahih Ibni Majah. Ya cikapi kutubus sita ban Ki Hasyim Asy'ari. Ki Zainuddin nika ngaji nang langkara A I U A babi buba. Nah nika Ki Hasyim Asy'ari nika entar ka Ki Zainuddin mular. Ki Hasyim Asy'ari nika mular Zainuddin baan bisa lah ya, baan mampu lah ya, engko kita bisa engko. Anapa karena orang kedua nika oning ta'limus sibyani lil Qur'an tadfa'u ghadabar rahman. Mulang Al-Qur'an dak kanak-kanak kini nikah bisa dadi pencegana, bisa dadi obat tatu kana pangi. Ngerti nggih? Alhamdulillah. Mangkana musalla nikah kutu ODI. Anapa mun sobuh musalla nikah kempang beda bencana. Bencana ni kan tentak kun tsunami malolo. Bada mun tsunami ke ni kabini, mun tsunami ni ka laki, mun tsunami ni ka dohir, mun tsunami ni ka batin. Anapa? Na anaan kula ban embian ni ketemu tak lebur ngaji, tak lebur kamu sholat, no kuwi HP nah amain game Mobile Legend. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Teti musalla, masjid, ngaji Al-Quran, cukan tanda saja jadikan dapat menjadi pencegahnya tukana pangi. Mangkana Ki Hasyim Asy'ari nika oning kapi Ki Hasyim kan. Ki Hasyim Asy'ari nika mular tila ketemu Ki Zainuddin. Wis iso awakmu ya Din, wis iso awakmu, aku sik durung iso Din. Lah bisa baan ya ngaji nak kanak kene engko tak bisa jak kian, engko tak bisa. Mangkana asokor nang berkolak nika kula cek seneng ah nangale anak-anaknya kita nika nang musalla nurok ngise lebih-lebih muntila molotan epa kompol epa dadi induk disatukan lombanya male semarak bisa-bisa nika nyambih semangat karena anaknya kita
ka angkui bisa ngaji Al-Qur'an. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Nika bu samangken nika ingki mun pon anak nika tak lebur ngaji Al-Qur'an du sambia kakak mematena kula benbian sera saya ngaji ya. Sedangkan pangeran nika para rabu para hadirin sekalian termasuk di antara 10 amal yang pasti akan sampai kepada orang tua nika bededu anak-anak potoh. Mun anak nika pun tak bisa adu akina ore benga sepona sera se adu akina engki pun apa engki Kanjing Nabi nika ada bu ben sering pada pak ben para ustad nika teloan idama tabnu adam ing koto amaluhu illa min salasin amalun salihun sadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bihi. Mun beda orang nika sedah nika tak peka amal teloan sedekah seajalan ilmu se manfaat ben anak se saleh anak se nyampung ke orang tuana anak se terus adu aki orang tuana. Kanjing Nabi nika ada bu sapolo ongkuna mangkana ben Imam Suyuti epa kompol idama tabnu adam laysa yajri alaihi min fi'alin ghairu ashri ulumun bathuha wa du'a'u najli wa hafrul bi'ri wa sadaqatun tajri wirathatu mushafin wa ribatu thagri wa gharsun nahli wa sadaqatun tajri au banahu baitun lil gharibi ya'wi au banahu mahallun lidzikri. Mun bada orang mate nika tak kira bisa esambika kuburan naka coba di amal sapolo. Sepertama kenika ulumun bethuha di ilmu semanfaat. Taka apon ngaji lip alipan, taka apon ngaji alif bakta, taka apon ngaji kenika kenian keng karena genika karena Allah eka niat aki Allah nika ekoca ilmu manfaat. Saya pertama saya nomor 2 nika doa unajli doa anak-anak potoh doa anak-anak tibi doa anak kompoi tibi doa anak poi kompoi ya tibi nika amanfaate ka orang tua na mantermuka parengana kula ban ajunan. Amin Allahumma. Mangkana lamba beda care tanah Syekh Abdul Qadir Jailani nika pernah nangale alam barzah alam barzah nika hakikata debuna beliau mun beda nak foto nika ngirim sarwa kenika repuan ongkuna benga sepona kula benbian kan muntila maca sarwa garwa Fatihah kak dinto iya torakina deka Pak Mulyono laki bini deka Pak Suyitno laki bini ngani lagi kula lambak ki buru oleh sabulan datang ke Mekah esoro maca kenika baca ban kula Fatihah ini saya kirimkan kepada Pak Mulyono LB Pak Suyitno LB. Nah Pak LB jana kula masa luar biasa setoroan laki bini ini. Allahumma salli ala Muhammad. Kenika muntabuna si Abdul Qadir Jailani repuun ambana kula banempian ni kamun ekerem repuun ongkuna repuun cakna anak kenika kula ngirim ada ka Pak Mulyono nika paan kula Pak Suyitno nika mbana kula Pak Nono nika mbana pole juk nika mbana pole gedeng nika mbana pole mbana kenika mbana kenika munang alam barzah muntila ekeremi repuun kenika di dalam penglihatannya Syekh Abdul Qadir Jailani Allahumma salli ala Muhammad dupas beda kenika caipon Syekh Abdul Qadir neng jok pojok tak noro arpu salah kenika muncak nareng berkolak kenika sambil bik rokok naji samsu ben kopina Allahumma salli ala Muhammad.
tanya aki ban beliau bakna tak noro Arab pu Arab bakna bakula beda seajamin guys siapa seajamin be anak guys anak kula ni kajamin ka kula mangka anak kula tak noro apu-repuan ngak ka ruwa antan anak tibik kula ajamin cender lu baan anak ustad entan bani cender lu anak baan ria se tokang ngajari ke masyarakat entan bani siapa anak nakula ni ka ala koneng pasar siapa nyamana engki muncak na kitab fulan bin fulan engki angkep nanya mana nono boleh ngani nono kiai ala koneng pasar nono gani ka nang dima nang pasar kak disa ekentari bun Syekh Abdul Qadir Jailani karena wali na pangeran ni kepada Rabu mun ngiding nang situng kaum bade doa na pangeran katarima dari kabulana gani ka esare tanya aki mun parlo baan doa apa ka pangeran mi pas oleh sambutan na pangeran mas tanya aki gani ka mangkana wali na pangeran ni ka ndi penciuman yang tajam di antara para wali karena pangeran ni ka mun narema amal enten tak pas ibadah malolo enten beda se amalan ni ka sabar kalakena yang kak wali wan pangeran sabalik ke sabar ka binina yang kak kieu wan pangeran Allahumma sholli ala Muhammad mangkana beda se makompol beda sema kompol kitab as-sabru ala zaujat yurfa'u li a'lal maqamat sabar dak ka bini se cerewet nika bisa nyambi pangkat ka pangeran Allahumma sholli ala Muhammad banyak teti wali-wali na pangeran nika karena sebab reng bini banyak keng reng bini ke nika sebab caremi kenika para Rabu para hadirin sekalian esare bun Syekh Abdul Qadir Jailani esare depak Syekh Abdul Qadir Jailani nyari ka pasar nikah nono dimma taoning nono esare bedeneng jok pojok ternyata kenika acualan perkara sesakoni mun bahkan mun paju tegenganna caepon mun eka kakana saare kenika tak cukup ten dari saking sakonikna engki mun ngak kula ben empian ngara mun lambek nika pernah oning beda ibu-ibu nika acualan napa nyamana dauna gedeng beda napa punten ampun beda kian kan to alhamdulillah beda kian beda polana tak pati beda pon nang man kaman mun kun pajuna tak saberempatan tak saberempat tanya aki ben Syekh Abdul Qadir Jailani baan apa anda pak kangkok nang mimpe engki ge iya nyaman nang kuburan na nyaman cenderung kok teronyak tanya aga baan napa baan adua apa baan mi pas apaan baan cek tenang ngaben rokok ji samsuna ben kopi aja tak nurok repuan cek lapon reng awam menggi doa napa yang kiai doa napa tegule tau ning doa kiai baan mun nang pasar nekuk tasbih punten mun tila apa bujung malolo nang masjid punten derem ban engki abdina mun tila dapak ka pasar ka disa lakar aniat kiai ya Allah abdina dapak ka pasar ka dinto pangeran nyare halal la ajunan ka angkui macoko pa anak bini pangeran cokop aki gak dinto pangeran toju abtina terus camaca punten engki mun sempat asolawat mun tak sempat engki punten terus marejia lah sebelum manutop abtina toko ngucak abtina lakar pangeran ya Allah abtina kaso mulai gelak kulaku pangeran abtina ojeng abtina ka adinto sompek bedeneng kenengan ka adinto kengka sompekan na abtina kakasonna abtina ojeng na abtina kencerena parengaki ka orang sepona abdi ugoni kesakenikaan gun depak kencerena ka bengasap amin Allahumma
Mangkana doa manti nika ongkuna dari anak tibi ke atas pada bentuk anak murid ke guruna. Doa nika paling semak nika seendik sampungan ben hubungan batin. Mangkana debuna kanjing Nabi, wallah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Pangeran nika bedeneng hubungan pertolongan antar dua orang seendik hubungan batin. Mangkana mun di hubungan batin ben epuna jak sampai lupa doa ben epuna. Mun di hubungan batin ben orang sepona ben embana jak sampai lepok jak sampai lupa adu aki benga sepo. Amin Allahumma. Nika doa najli, doa anak potoh. Doa anak poto nika mantih ka benga sepo. Dengadeng kula mitar entara adu aki patokan apa nagarwa elang tak isarekan aja. Kula pernah depak ke daerah Kili mandengin neng Probolinggo karwa muntila malam Jumat masjid nika maca sarwaan mulai dari asar sakalangkong engki pada neben amal karwa neng kantor PC saya buka dinto dari Ibu Suryani saya pakai rema dak ka embana saya anya maka dinto kulang idingaki dari jauh mun pas saya buja itu ka bambana oleh saberompaan du cek mangkeunana kemun asadaka Allahumma shalli ala Muhammad. Mangkana kula banumpian mun asada ka ambana lebet amal si paling mapan. Napa pangeran? Abdina ka dinto amolot. Pangeran abdina ngidinga ki budebu ilmu. Pangeran abdina ka dinto toju nang masjid ka dinto satejeuna kenceureun kere maki ka beungasep. Oh nika mangkana sapolo nika jenis sederi kanjing Nabi langsung keng epa kompol ben Imam Suyuti. Se pertama nikah napa gela se pertama ulumun batuha ilmu se manfaat wa du'a'u najli ban du'a anak potoh. Terus wa gharsun nahli wa sadaqatun tajri. Gharsun nahli nikah karena kanjing Nabi bedeneng Arab. Gharsun nahli nikah nanam korma. Tapi karena kanjing Nabi bedeneng Arab orang berkolak engki sobung korma na. Dek remah artena kiai artena abe nikah nengka ento tak nebenga pohon kacebeuna nanem pau nanem mahoni nanem kak pungkaan kenceren nege nikah bisa pada pak kabengasep anyar napa tak anyar kambian nikah anyar alhamdulillah man termanfaat ilmu aman termanfaat pon kenika nanem kak pungkaan nikah bisa pada pak kenceren kabengasep kadebu ben kanjing Nabi wasadaqatun tajriban sadaqah si ajelen sadaqah mbian nikah muntila beda acara mulotan nyumbang muntila beda acara pembangunan masjid nyumbang nikah sadaqah si ajelen semanfaatnya bisa dinikmati masyarakat beda bapak petinggi umpamana ngajak urunan untuk pembangunan jembatan engkau nyumbanga selama jembatan nikah yang kui berarti selama kenikah kencerena aja ajalan Allahumma sholli ala Muhammad pon kenikah bampak wirathatu mushafin abri Al-Quran tetimun empian nikah ndik lebih napese nikah jakun pateti masjid malolo enten mele Al-Quran parengaki kamu musolla otaba beliaki napanya mana ikro'en cakan-canak kanak nih kan ikro'en kenika selama baca selama manfaat kenika kencerena aja wirathatu mushafin abri Al-Quran waribatu sagriban nokui perjuangan nokui endik langgar nokui endik titik solawat naria
no kui masjid teh, no kui sekolah na, no kui madrasana, no kui kenangan nang rumah tanggana maleta ele oleh ben oreng nika juga kenjeren seaja. Amin Allahumma pon. Terus akiban kanjing Nabi wa hafrul bi'ri wa ijra'un nahri. Hafrul bi'ri ini kenapa? Ake bay somber, ake bay somur. Tetimun bada orang nika berhasil membuat sumber, bisa ake bay somur. Kenika selama aing kenika yang kui kencerena aja. Pada pak kabenga sepo selama kenika yang kui, selama kenika somur dimanfaatkan ben masyarakat, selama itu pula kencerena kabenga sepo nika ajalan pon. Wa napa kelak karo wa hafrul bi'ri wa ijra'un nahri nika beni lakona kula ben bian. Nika lakona lo banyu. Napa? Lo banyu kak ruamun tila beda aing bagi kasabelainna. Bagi kasabelainna saya tak milo. Kenika mun oning ka ilmuna abagi aing dek ka besabelainna kak rua bisa pada pak kencerena ka bengasap. Keng lo banyu nika tak pati oning ka kenika. Napa? Karena engak mun tila ari sabuna anu top maringa kenika ki atau karan. Atau karan tak ingat kencerena bisa pada pak kabengasap pon. Beluk nomor sanga aubanahu baitun lil gharibi ya'wi. Abangun aki romana orang setan di ro bedah rumah nulongi orang setan di Roma bangun aki engkau nyumpenga osok kayu, engkau nyumpenga genteng kayu, engkau nyumpenga riana yu. Kenika kencerena bisa pada pak kabengasap bengasap pose terakhir aubanahu mahallun lidzikri. Abangun naki romana orang adikir kapangi, abangun musolla, abangun madrasah, abangun masjid. Nika satejana petoduna dari seekamu lot ben kula kanjing Gusti Rasulillah sallallahu alaihi mantra raja barakana, mantra raja manfaatah. Nika sepaling penting intina mulot nika seneng. Sepaling penting mulotan nika seneng ben bunga. Kula ben empian nika mun atelas Idul Fitri bungana nika saa. Mun atelas Idul Adha nika bungana teloa. Mun atelas mulotan bungana sabulan. Mangkana mun caepon siiran karo salah satu a'yadil muslimina Idul Fitri wa Idul Adha wa Idul Miladi fa idan taha bisururi biidihim fa bihubbi ahmada fa bihubbi ahmadi lam yamur. Mun orang muslim nikah, orang Islam nikah telasana teloan. Alhamdulillah beliau kenuri nikah Rabu. Berarti mun tandana Rabu nikah hampir masuk injury time. Setelah sana orang Islam nikah teloan Idul Fitri, Idul Adha ban are mulotan bulan mulotan. Mun telepon lastare mulotan nikah cinta na kita ka kanjing Nabi nikah terus mener. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana mun lebur ka kanjing Nabi nikah beda tahunan peringatan mulotan nikah, beda harian dan mingguan rutinan solawat nari. Teti terus mun tero atela sama lolo terus seneng sama lolo nikah abak nikah amulot selalu ben kanjing na maca salawat. Mereka nikah nyampung kareng orang kanjing Nabi
mereka nikah lebur ka Kanjing Nabi mantir ekatarema amin Allahumma. Seterakhir kula mada pak ada buna ke Maimun Zubair. Ke Maimun nikah termasuk guruna beliau banyak te santrena selem alem. Beliau nikah pernah ada bucak jeba ingki titi nono yole engki mon tak oning iarte enak yang kula cek oning aja embian nikah banyak saya ngerti ya. Tete nono yole ya tore mun asalamana ban beliau. Keng se paling saya dekian bayi mun tila kubar. Allahumma salli ala Muhammad. Dabuna ke Maimun ngak ke ngak iya tang ca sapa orang seendik PC mun neng tila bulan April insyaallah orang dia bakal endi PC setahun. Artena ada remah Kanjing Nabi ni kalahir are Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Tepak juga ndak tanggal 13 bulan April tahun 570. Dadi ngae ada buna ke Maimun sapa orang se endik niat tero amulota mereka nika obeng ngapese naga nika eta bunga ki benare naka angkui amolot insyaallah rizki naga nika tak kira apa pegek ben pangeran amin Allahumma. Mantir terosah nika baabaan amolot ben Kanjing Nabi nika insyaallah nyokop aki dari beten kaula mantir raja barakana mantir raja manfaatah teka asaka terus sakoni ebeng karena nikah ki beda pindaan boleh pokok nasib mun teti kiai ni kada bak kamolotan saare 12 kenengan mati wokon ni kan. Tapi bunga gulaan apa karena setiap bertemu ben orang-orang selebur Kanjing Nabi kenika ngaenga beri energi ka kula teka apon kaso teka apon paya sampung ben empian lebur asolawat muntila caretai Kanjing Nabi sajen ngarte nikah sajen mah seneng mantir terosa kata remah ben pangeran molotan nasaja nikah amin Allahumma. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin wabillahi taufiq wal hidayah والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.